Hey yo mga kasosyo, it's me again, Dikin Vlog! Boom! Yo, what's up? It's me again. So, kung wala pa na subscribe na channel, please subscribe my channel and please don't forget to click the notification bell para kung ma-upload sa YouTube, ma-update mo. So, let's get started. So, ito na muna naman guys kay Who Knows Best? My girlfriend versus my friends. Kaya mga buwang sa likod, mga siya. So, kung na na ito, pakutana. Let's go! Tara. So, my first question. Kung na guys, napinapanay kay kung naman nila si Arnel Vlog, Drew Vlog, and PJ Vlog. So, please subscribe their channel. Okay, para po ma-update po, please, ayun sa link na yung click sa mga notification bell. So, kaya na ang girlfriend guys, kaya mga vlogger pa po. Yeah, so dali na to. My first question. What is my favorite car? Oh my god, I know that. What? Lamborghini. 3, 4, What? 5, Transisha. 7, Honda Civic. Lamborghini. 10. Mustang. Ikaw. Lamborghini. Ikaw. Mustang. Honda Civic. Ikaw. Honda Civic. Lamborghini lagi. Asa mo? Ferrari. Sakto sa guys, Lamborghini. Yeah. What part is your girlfriend? Lamborghini. Lamber. Favorite car, Julian. Yeah, so kadua question. Sige. May mga kasosyo, what is my favorite food? Okay, ikaw. Sudan. Favorite food? Kuan, kanang tinapa, nabutang itlog, igisa. Mana? Ikaw. Quick chow na prito. Ikaw. Tinapa sa kimotong food trip permit. Ikaw. Ay, chame! Ha? Ay, chame! Ay, sakto siya guys. Sakto si Arnold Vlog. Favorite food? May favorite food? Magyapon mo favorite, magyapon mo nakasudan. Favorite ano? Tinapaw! Pero ako, pinaka-favorite, magandang one yun. Pasabot. Ikimini! Daw siya, si Arnold Vlog guys. One part, Arnold. I love you, bro. Bigyan ng isang pirasong tiles. So, next question mga kasosyo. What is my favorite color? Oh my god. Black. Ikaw. Favorite color? Favorite color yun ako. Black. Ikaw. Black or white? Ikaw. Black. Ikaw. Pink. Yes! Sakto yun siya! Sakto yun! Pink! Uy! Pink ako! Uy, Favorite nakakala color! na rin ko. So, current. Okay guys, word war number 3. What is my favorite pinaka-favorite na color? Uy, ako! Nakakala Yes, ko. sakto lang yun siya! Pag-ulan, pag-uyak na ito. Pag-uyak na ito. Since day 1, ako na ako sa favorite color. Subscribe to Drew Vlog! Nasa na lang. Well, man, where's Pink? What's up, you guys? Sige na! Liar. Okay, next question mga kasosyo. What is my favorite bike or motor? What is your favorite? I know that. Ano? What is my favorite bike or motor? Bike? Bike or motor? What's your favorite? Okay, isa one. Bike or motor? Bike or motor? Bala na sa dua. Raider. Ha? Raider. Ikaw. KTM. Ikaw. TMX. Ikaw. WWE. Ha? Buwan. Dala ako yun. Fiore. Ha? Hindi, sakto siya. KTM. KTM. Sakto siya, KTM. Kati style. Ala, yung ka, Raider mo! Mga buko, Away this! Away this!
the most? What kind of love mas? Ginamos? Okay, ikaw. Harper and your mom. Ikaw. Harper Morgan! Harper Yung Morgan! plano eh. Yeah, ito sila guys, Harper Morgan, my daughter. So, tabla. Para sila, nakandyan sila. 4-2. So, 4-2 ang score. Mga kasosyo, 4-2. So, next question. Next question. What is my talent? Okay, ikaw. Dancing! Ikaw. Vape. Ikaw. Dancing, of course. Sex bomb. Sex bomb. Sakto. Dancing. Nonsense! Shoot! Kabul naman ni Dadsen, kakauban naman ka siya. Hindi, para mapilan. So, Nag-imot ko ba yun? Spinning? para makapalan mga viewers ba kung saan ako tayo. Pole dancing. Magic So, next question mga kasosyo. What is my favorite shoes? Oh my God. Brand? 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 10. Go. Vans. Go. Topsider. Go. Vans. Go. Turtleneck. Anong... Kung ano? Pila. Dili. Vans. Tama yun! Sakto. Di ba sakit? 5K. Abla yan mo tabla. Dapat wala, school. Halos sila wala nakabalubit. Hanggang si Mua. Basta pa. Kamu na lang kayo ang video. 3-5. Sabi ka mo na lang kayo ang video. Sorry kayo guys, hindi kay ilano ako sa kuha. Alam si Mua, nagawas siya. Sila ng mga asa, mga kauban. Dili kami. Dili ako. Kay slave na kami nga. Di ba dyan? Slave. Okay, Jay sabi, next question. Next question guys, mga kasunod eh. What is my favorite game in PS4? Eugene! Why it? Yes. Go. Katong GTA. GTA. Go. GTA. Go. WWE! Go. WWX! Ano lang kayo, GTA. Nakapagyaman ni! GTA. Dapat isa lang tawag Oh, sa okay. kanila. Ano? Ay, yeah! Ako na Fermian loser. 1 versus 3. Gusto wala siya. Mura gigampang. So gusto niyo mo na girlfriend? Dapat. Mga kasunod kayo, mga kasunod kayo. Mga sila na nag-vlog, isama kayo sila. Yes! Welcome to my channel! So next question mga kasosyo. Who is my last ex-girlfriend? Ethan! Si Queen ano? Then, ikaw. Ice. Ikaw. Isa ka mo sa inyo. Guys. Ay, sakto. 7? 7-4, 7-5. Ano lang eh? 7-5. 7-5. 7-5. 75. Yeah. So, next question mga kasosyo. What is my dream job? Nagsumbang mo. Job. Then, Baksa. alam, akong dream job gida, akong kagustuhan gid. To be a policeman. Ikaw. Fireman. Wala. Sayo ang duwa. Kalap-kalap! Ako gusto kayo guys, gusto ko magiging sundalo. Ha? Sino mo sila? Sundalo. Shit, man! Mag 5 years na. Iwo na lang yapon ni. Wala. Sila mo Wala. Wala, sir. Sa kuha. Pwede na lang comment. Grupo na lang sila. Okay, kita na lang daw So kami na ako may girlfriend. Okay. Sige, kami. Shadow girlfriend. Jawat. Okay, last question, mga kasosyo. What is my favorite
animal. Ano? T-Rex! Cockroach! Peppa Pig! Dog! Ha? Dog. Ikaw. Kamo! Ikaw. Sarap. Ano? Check mo. Oh, wait kami. Lamok? Strawberry! Awan. Taro mo. One, two, three, start! Brontosaurus Rex Raptor Spaniel! Taro mo. Ulang ka maloy! T-Rex! Enjoy T-Rex! Dog! Dog. Kaya mo. Wrong. It's cockroach! It's lion. Wala naman tayo lahat dito! Lion. Tatatangin na yung pigil Saan ka makakita lang? Ako pumunta ako dun sa Manila, so makikita ka ng lahat. Lion. Ay, kung lion lang din naman, pumunta ka dapat ng Manila, so na makuha mo siya! No, God! No, God, please, no! No! So, Ang daog kay Siya! 5, Yan. 7. Ano ba yung Now, mga friends, here's our girlfriend. Minsan naman me. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed. So related, please subscribe my channel and please subscribe the channel Drew Vlog, Arnold Vlog, and PJ Vlog. And shout out sa One Motion nga mga vlogger si King Chong Vlog o si Cajun Vlog. So, thank you guys. Peace!